Como iglesia seguimos caminando paso a paso, verso por verso, por la primera carta de Juan, dejando que Dios nos forme a través de su palabra. And as a church, we are continuing to go step by step, verse by verse, through the first letter of John, allowing God to shape us through His Word. Hoy llegamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 28 hasta el capítulo 3, versículo 10, donde el apóstol Juan nos recuerda que aquellos que han nacido de Dios lo demuestran al permanecer en Él y reflejar su justicia. And today we have come to the first letter of John, chapter 2, verses 20 through chapter 3, verses all the way to 10. Where the Apostle John reminds us that those who have been born of God shows it by abiding in Him and reflecting in His righteousness. Si tienen su Biblia, lo pueden seguir. No voy a leer las escrituras, ya lo hemos leído previamente, para así avanzar un poco, ¿verdad?, en el mensaje. So if you want to have your Bibles open, go ahead and you can have it there. I will not reread the scriptures as we already read it, just to kind of save a little bit of time. Aquí en la Florida sabemos que lo que es prepararse para una tormenta o un huracán. Los vientos vienen y soplan fuerte, los árboles se doblan, las luces hasta se apagan y solo los que están bien cimentados permanecen en pies. Disculpe, hermano, dame echar esto para el lado. And here in Florida, we know what it means to prepare for a storm, or rather a hurricane. The winds, they'll start to blow very strong, the tree starts to bend, the lights will turn off, but only what is firmly grounded remains standing. De la misma manera, el creyente verdadero no es aquel que nunca enfrenta tormentas, sino el que permanece firme en Cristo cuando llegan los vientos de la duda, del pecado o de la confusión. So in the same way, the true believer is not the one who never faces storms, but rather is the one who abides firm in Christ when the winds of doubt blows or confusion or even sin enters into their lives. Juan quiere que recordamos que la fe genuina se demuestra en la perseverancia, y esa perseverancia solo es posible porque hemos nacido de Dios. And John reminds us that genuine faith is proven in perseverance. And that perseverance is only possible because we have been born of God. La idea central de esta tarde para este sermón es que nuestra identidad como hijos de Dios se demuestra en una vida que refleja su justicia y rechaza el pecado. And the main idea for this sermon this afternoon is that our identity as children of God is demonstrated in a life that reflects His righteousness and rejects sin. Tenemos 3 puntos para ver en este pasaje. El primero será la confianza del que permanece. Eso lo vamos a ver en el versículo 28 hasta el capítulo 3:3. El segundo punto es la justicia del que ha nacido de Dios, versículo del 4 al 7, y la identidad que revela quién eres, del versículo 8 al 10. So we'll see our 3 points for the sermon today. The first one is the confidence of the one who abides. We'll see that at chapter 2, verse 28 through chapter 3, verse 3. The righteousness of the one born of God. We'll see that at verses 4 and 7. Or through 7, and the identity that reveals who you are. We'll see that in verses 8 through 10. So el punto número 1 es la confianza del que permanece. Y vamos a estar mirando los versículos del 28 hasta el 3. And the first point that we have, it will be that the confidence of the one who abides. So we'll be looking at verses 28 through verse 3 of chapter 3. Así como solo los árboles con raíces, hermano, que son profundas, resisten la tormenta, también los creyentes arraigados en Cristo permanecen firmes cuando sopla los vientos de la duda o la aflicción. Por eso Juan nos llama a permanecer en Él, en Cristo, porque solo los que están unidos a Cristo
perseveran hasta el fin. And just as only the trees with deep roots withstand the storm, believers rooted in Christ remain firm when the winds of doubt or trials blow. That's why John calls us to abide in him. That means Christ. Because only those united to Christ will persevere to the end. Pues enseña que la evidencia del nuevo nacimiento se ve en una vida que permanece en Cristo con esperanza y confianza en su regreso. Esa confianza no nace del esfuerzo humano, mis hermanos, sino del nuevo nacimiento, el fruto de una vida transformada por la justicia de Cristo. And you see, and John continues to teach here that the evidence of new birth is seen in the life that abides in Christ, with hope and confidence in his return. That confidence doesn't come from human effort, but from new birth, the fruit of a life transformed by Christ's righteousness. Queriendo decir que el creyente no teme su venida, porque sabe que será recibido por aquel que lo adoptó por amor. Meaning that the believer doesn't fear his coming, knowing that they will be welcomed by the one who adopted them in love. Si miramos el capítulo 3, versículo 1, dice que Juan dice que miren cuál amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Hermano, ese amor no solo perdona, sino que adopta y da identidad para cada creyente. As we see in chapter 3, verse 1, the Apostle John continues to say that, see what kind of love the Father has given us, that we should be called children of God. And so we are. And what he's saying is that that love doesn't just forgive, it adopts and gives identity to the believers. Ese amor nos transforma, hermanos. Nos separa del mundo, nos llena de esperanza. Y por eso el que ha nacido de Dios no viene con miedo del futuro, sino que está esperando ver a su Salvador cara a cara. See, that love transforms us. It separates us from the world and fills us with hope. That's why the one born of God doesn't fear the future, my dear friends, but waits to see the Savior face to face. Sigamos con el versículo de capítulo 3, versículo 2, que sigue diciendo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Es decir, que el mismo amor que nos salvó nos sostendrá firme hasta su venida. And we continue to see at chapter 3, verse 2, where he says, and when He appears, we shall be like Him. For we shall see Him as He is, meaning that the same love that saved us will keep us firm until His coming. Hermano, esa esperanza produce pureza, porque lo vemos en el versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. And you see, and that hope produces purity. We see this in verse 3 of chapter 3. It says that everyone who has this hope fixed on Him purifies himself, just as He is pure. Hay una pregunta que surge pensando en esto. There's a question that arises every time I think about Scripture, especially things that will convict the heart. Especialmente cosas que convence al corazón. La pregunta es que ¿nuestra vida refleja cómo hemos nacido de Dios o solo lo conocemos de lejos? Porque el creyente verdadero, hermanos, no se mide por comenzar bien, sino por permanecer en Cristo día tras día. So, brother, this is the question. Does your life shows we have been born of God? Or that we only know Him from a distance? You see, because the true believer isn't measured by starting well, but by abiding in Christ day after day.
Y para que entiendan esto, hermanos, permanecer no es perfección, sino dependencia continua del Espíritu. Cada vez que confesamos, meditamos en su palabra y obedecemos por amor, mostramos la evidencia del nuevo nacimiento. You see, and this is what I want you to know, that abiding or to abide isn't perfection, but continual dependence on the Spirit. That each time we confess, meditate on His Word, and obey out of love, we show evidence of new birth. Indicando que los hijos de Dios no temen el regreso de Cristo, sino que lo anhelan. El mismo amor que nos adoptó, nos sostiene y nos prepara para ese día. Indicating that God's children don't fear Christ's return. They long for it. Meaning that the same love that adapted us sustains us and prepares us for that day. Si hoy te sientes débil o distante, no fabriques confianza con tus fuerzas. Esa confianza que Juan está hablando aquí nace de una vida regenerada, de un corazón transformado por el amor del Padre. And if you feel weak or you feel like distant today in your faith, don't try to build confidence in your own strength. See, the confidence that John is speaking about here, or speaking of, is born from a regenerated life, a heart transformed by the Father's love. Te digo, vuelve a Cristo, permanezca en Él y deja que su amor te mantenga firme hasta su venida. And I will say this, return to Christ, abide in Him, and let His love keep you firm until His coming. Juan no solo muestra la confianza que da el nuevo nacimiento, hermanos, sino la evidencia visible que esa nueva vida da. Es decir, que vivir cada día refleja o estamos reflejando que su justicia. You see, John shows not only the confidence on the new birth that we have or that he gives, but also its visible evidence. Meaning that living each day reflecting his righteousness. We have to reflect that. En otras palabras, permanecer en Cristo no es algo abstracto o emocional, sino que se ve en una vida transformada. Por eso Juan pasa de la seguridad del creyente a la práctica de la fe. And in other words, abiding in Christ isn't an abstract or merely emotional, but rather it is seen in a transformed life. That's why John moves from the believer's confidence or assurance to the practice of their faith. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto en esta tarde, la justicia del que ha nacido de Dios. And this leads us to our second point this afternoon, the righteousness of the one born of God. Vamos a estar en el capítulo 3 del 4 al 7. We'll be right at chapter 3, verses 4 through 7. Juan continúa mostrando que la evidencia de hacer nacido de Dios se ve en una vida que busca la pureza y la justicia. En otras palabras, el creyente verdadero no solo espera el regreso de Cristo, sino que vive cada día reflejando su carácter. You see, John continues showing that the evidence of being born of God is seen in a life that pursues purity and righteousness. In other words, the true believer doesn't just wait for Christ's return, but lives each day reflecting His character. Por eso Juan dice en el versículo 3 que todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, que la esperanza en Cristo no es pasiva. Es una esperanza que transforma, que te mueve a vivir diferente. Porque Cristo es que tu modelo y tu meta. And that's why John, right at verse 3, he says that everyone who has this hope fixed on Him purifies himself, just as He is pure. Meaning that hope in Christ is not passive.
It is transforming hope that moves you to live differently because Christ is both your model and your goal. La pureza del creyente no nace del esfuerzo humano, sino de una relación viva con Cristo. Y por eso la evidencia del nuevo nacimiento se nota en cómo hablas, cómo decides y cómo vives en medio de este mundo. And a believer purity, though, doesn't just come from human efforts, but from a living relationship with Christ. That's why the evidence of new birth is seen in how you speak, how you decide, or even how you live in the midst of this world. Juan continúa diciendo que todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, eso está en el versículo 4. Y para aclarar, hermanos, practicar el pecado no significa tropezar, sino es que vivir cómodo en desobediencia. See, John goes on to say on verse 4, everyone who practices sin also practices lawlessness, and sin is lawlessness. And to be clear, to practice sin doesn't mean to stumble. What it means is to live comfortable in disobedience. Pero el que permanece en Cristo no puede seguir caminando igual, hermanos. Porque el Espíritu Santo que mora en él produce convicción y cambio. But the one who abides in Christ cannot be walking the same way. Because the Holy Spirit living in them produces conviction and change. El versículo 5 sigue diciendo que Jesús se manifestó para ¿qué? Para quitar nuestros pecados. Y en él no hay pecado. Eso significa que permanecer en Cristo es vivir bajo el poder de aquel que rompió el dominio del pecado. Aleluya. Dejándonos saber que el creyente verdadero no solo cree en la justicia de Cristo, sino que también lo refleja. See, verse 5 continues, John continues to say that Jesus came to take away our sins. And in him there is no sins. And what this means is that abiding in Christ is living under the power of the one who broke sin's dominion. Praise the Lord for that. And letting us know that the true believer doesn't just believe in Christ's righteousness, but they also reflect it. Piénsalo de esta manera. Piensa de esta manera de que después de un huracán, ¿verdad? Hay muchos carros, muchos automóviles, amen, que parecen bien por afuera, pero cuando lo enciende, ¿qué pasa? No prenden, no arrancan. Y es porque el agua entró por el motor y por dentro están dañados. So think of it this way. After a hurricane, many vehicles or many cars look fine at the outside, but when you turn the key, they won't start. That means that water has entered into the engine and they have damaged the inside of that engine. Así también es con la fe, mis hermanos. Lo que importa no es la apariencia exterior, sino la condición del corazón. You see, and faith works the same way. What matters isn't the outside, but the condition of the heart. Si el Espíritu Santo habita en ti, tus deseos tienen que cambiar. Tus luchas cambian, tus decisiones cambian. Ya no puedes vivir cómodo en el pecado, mis hermanos, porque la vida de Dios está activa dentro de ti. So if the Holy Spirit dwells in you, your desire has to change. Your struggles changes. Your decisions changes. You no longer live comfortable in sin because the life of God is alive inside of you. Esa es la evidencia visible del nuevo nacimiento. Una vida que refleja la justicia del Hijo en medio de un mundo que ama las tinieblas. And that is the visible evidence of new birth.
A life that reflects the righteousness of the Son in the midst of a world that loves darkness. Hermanos, los invito de nuevo a reflexionar con honestidad. ¿Nuestra esperanza en Cristo está produciendo pureza, obediencia o transformación? ¿O solo estamos hablando de fe sin vivirla? And brothers and sisters, I invite you to reflect honestly. Is your hope in Christ producing purity, obedience, and transformation? Or are we just talking about faith without living it? Quiero decirle que ser purificado no significa aislarse del mundo, sino caminar diferente en medio de ella. Dejar que el amor del Padre y la obra del Hijo modelen nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras prioridades. And I want you to know that to be purified doesn't mean to isolate from the world, but to walk differently in it. To let the Father's love and the Son's work shape our words, our relationships, and our priorities. Y si hoy te estás dando de cuenta que te has conformado o enfriado, no te condenes. Regresa a Cristo. El mismo que quitó tus pecados puede renovarte y fortalecerte para vivir en justicia. And if you realize you have grown comfortable or even cold, I would say don't condemn yourself. Return to Christ. The same one who took away your sins can renew you and strengthen you to live in righteousness. Lo que Juan nos ha mostrado hasta ahora es que no deja espacio para la confusión. La vida nueva en Cristo no se define solo por lo que creemos, sino por cómo vivimos y quién gobierna nuestro corazón. And what John has shown us up to this so far leaves no room for confusion. That the new life in Christ is not defined only by what we believe, but how we live and who rules our hearts. Y la verdad es que no hay terreno neutral. O caminamos en la luz o seguimos atrapados en las tinieblas del pecado. Y sabemos que el Evangelio no nos deja a medio camino, hermanos, sino que nos llama a vivir bajo un nuevo Señor. See, and the truth is that there is no neutral ground. There really isn't. Either we walk in God's light or we remain trapped in sin's darkness. Because we know that the gospel doesn't leave us halfway. Rather, it calls us to live under a new Lord. Por eso Juan pasa de hablar de la justicia del creyente a hablar de ¿qué? De su identidad. Porque lo que hace revela lo que eres. Porque lo que haces revela lo que eres. Y lo que eres revela a quién perteneces. That's why John moves from talking about the believer's righteousness to talking about identity. Because what you do will reveal who you are. And who you are reveals whom you belong to. Así que con esta claridad llegamos a nuestro tercer punto, la identidad que revela quién eres. So with this clarity of what John is talking about, we come to the third point of the sermon, the identity that reveals who you are. Aquí vemos que Juan no deja espacio para interpretaciones suaves. Y esto está en el versículo del 8 al 10. Dice en el versículo 8 que el que practica el pecado es de quién? Del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. Y el Hijo de Dios se manifestó con ustedes con este propósito, para destruir las obras del diablo. And we see here that John leaves no room for soft interpretation. We see this right here at verse 8 through 10. He says at verse 8 that
the one who practices sin is of the devil. For the devil has been sinning from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the work of the devil. Aquí no se trata solo de cometer pecados, mis hermanos, sino de vivir bajo el dominio del pecado. Así como el que ha nacido de Dios refleja la justicia de Cristo, el que vive sin arrepentimiento refleja la naturaleza de aquel a quien sirve. So this isn't merely about committing sins. It's about living under sin's dominion. Just as the one born of God reflects Christ's righteousness, the one who lives without repentance reflects the nature of the one they serve. Hay un dicho popular, ¿verdad?, en mi contexto, cuando me decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Y aunque tiene algo de verdad, no es suficiente cuando hablamos del corazón. Si ese fuera la estándar, Jesús nunca habría caminado entre los pecadores. And there's a well-known saying in my context as I was growing up. It doesn't translate well in English, but here it goes. Tell me with who you are, tell me with who you walk, and I will tell you who you are. Kind of get the gist of that. And while there is truth in that, it is not enough when it comes to the heart. Because if that was the standard, then Jesus would have never walked among sinners. Lo que realmente revela quién somos nosotros o quién somos no es con quién andamos, sino a quién obedecemos. Por naturaleza, todos nacemos en rebelión contra Dios, alejados de su voluntad y de su luz. So what truly reveals who we are is not who we walk with, but whom we obey. You see, by nature, we are all born in rebellion against God, separated from His will and His light. Pero aquí están las buenas noticias. Cristo no vino solo para perdonar, mis hermanos. Vino a destruir las obras del diablo y darnos una nueva identidad. But here's the good news. Christ did not come just to forgive. He came to destroy the works of the devil and give us new identity. En el versículo 9 continúa diciendo que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Hermano, y esa simiente es la vida del Espíritu Santo dentro del creyente. And the verse number 9 continues to say that no one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him. Meaning that the seed is the life of the Holy Spirit within the believer. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, no puedes seguir viviendo igual, hermanos. Porque algo, o más bien, alguien ha transformado tu naturaleza, cambiando tus deseos y el rumbo de tu corazón. You see, when the Spirit dwells in you, you can't keep living the same way. Because something, or I say rather someone, has transformed your nature, changing your desires and the direction of your heart. La diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo no está en las apariencias religiosas, sino en la transformación interna y continua del nuevo nacimiento. I almost went to English at that part. The difference between the children of God and the children of the devil isn't found in outward religion, but in the inner and ongoing transformation produced by the new birth. Piensa en dos árboles que a la distancia se ven iguales. Uno da fruto bueno, pero el otro está súper seco por dentro. Mientras no hay la temporada de fruto, ¿verdad?, aparecen idénticos. Pero cuando llega el tiempo de dar fruto, cada árbol va a revelar su verdadera naturaleza. So think of it this way. There's two trees that will look identical from the distance. One will bear good fruits. The other one is
super dry from the inside. And when it's not the fruit season, they actually look the same. They're identical. But when the time comes, each tree will reveal its true nature. Así pasa con las personas, mis hermanos. Durante un tiempo todos pueden parecerse piadosos. Pero cuando llega la prueba o la tentación, el corazón revela a quién realmente pertenecemos. And it is the same with people. For a time, everyone may appear very spiritual, very devoted Christians. But when trial or temptations come, the heart reveals who they truly belong to. Y el que ha nacido de Dios, hermano, no puede seguir dando fruto de muerte. Porque la vida de Cristo fluye desde adentro. And the one who has been born of God cannot keep bearing fruits of death. Because the life of Christ flows from within them. Hermano, estos versículos no fueron escritos para infundir miedo en nosotros, sino para producir discernimiento y gratitud. No se trata de alcanzar perfección, sino de reconocer la evidencia de una nueva vida. And brothers and sisters, these verses weren't written to create fear, but to produce discernment and gratitude. It is not about achieving perfection, but recognizing the evidence of a new life, or of new life. Pregúntate hoy, ¿mi vida refleja el poder del pecado o el poder del Salvador? ¿Estoy obedeciendo por amor o simplemente por costumbre? So ask yourself today, does my life reflect the power of sin or the power of the Savior? Am I walking in obedience out of love or merely out of habit? Dios no espera una vida impecable, hermanos, sino una transformación que no se puede fingir. Y esa transformación solo ocurre cuando su espíritu mora en nosotros. You see, God doesn't expect us or expect a flawless life or sinless life, but a transformation that can't be faked. And that transformation only happens when His Spirit dwells within us. Y esa es la gran distinción, hermanos. Los hijos del diablo viven atrapados en lo que son, pero los hijos de Dios viven siendo transformados por aquel que los rescató. And that's the great distinction here. That the children of the devil remain trapped in who they are, what they are. But the children of God live being transformed by the one who redeemed them. Hermanos, cuando una persona nace de nuevo, el cambio no es superficial, es profundo, radical y visible. Porque el nuevo nacimiento produce una vida de arrepentimiento y obediencia. You see, when a person is born again, the change that is made in their life isn't superficial. It is deep, it is radical, and it is visible. And it's because the new birth produces a life of repentance and obedience. Y con esto vamos a terminar. Eso es lo que distingue el verdadero seguidor de Cristo. Una fe viva que da fruto. Pero esta verdad también nos confronta, hermanos. You see, now we'll finish with this final thoughts. That what distinguishes a true follower of Christ is a living faith that bears fruit. But this truth also confronts us. Hay quienes asisten, ¿verdad? Con nosotros, cantan y sirven y sin embargo viven en tinieblas, creyendo en un Dios de su imaginación, pero sin conocer al Dios verdadero. See, there are those who will attend church with us, sing and serve, and yet still live in darkness.
believing in a God of their imagination, but not knowing the true God. Sus vidas no muestran el fruto de un evangelio que salva, sino la ausencia de una relación real con Cristo. Y estos textos que hemos leído en esta tarde no busca acusar a nadie, sino es despertarnos, hermanos. You see, their lives don't show the fruit of a saving gospel, but the absence of a real relationship with Christ. And in these verses that we have seen this afternoon, it's not the aim to accuse us, but it's to awaken us, dear brothers. Ese es el llamado de Primera de Juan y el corazón de este mensaje, que hemos sido nacidos para permanecer. No por nuestra fuerza, sino por la vida de Cristo en nosotros. And that's the call of 1 John in the heart of this message this afternoon, that we have been born to abide. Not by our own strength, but through the life of Christ in us. Y termino con esto. Así que, hermanos, examinemos nuestro corazón. Estamos permaneciendo en Cristo, creciendo en santidad, anhelando su venida. Y si es así, hay motivo para confiar y gozarnos. So, brothers, let's examine our hearts. Are we abiding in Christ, growing in holiness, longing for His return? Because if this is the case, then we have every reason to trust and rejoice. Pero si no, hoy es el día para volver al Hijo, para dejar que su amor nos transforme y que su Espíritu produzca en nosotros el fruto de una vida nueva. But if this is not the case for you, today is the day to return to the Son, to let His love, transform you, and His Spirit produce in you the fruit of new life. Porque todo el que ha nacido de Dios permanece en Él. Y el que permanece en Él jamás será el mismo. Because everyone who has been born of God abides in Him, and the one who abides in Him will never be the same. Oremos, let us pray.